ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سالوں آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ اولاد کے طلبگار ننھے علی اصغر شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دلائیں اور خصوصیت کے ساتھ بچوں میں تقسیم فرمائیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے اس کی برکت سے کم و بیش 9 سال کے بعد ہمیں مدنی منی کی نعمت سے نوازا ہے۔ حضور اپنے مریدوں میں شامل بھی فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ قبلنا میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں آپ کی شہزادی کو شامل کیا، آپ کو بہت 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 مبارک ہو۔ حضرت علی اصغر جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے امام علی مقام امام حسین کے، 6 مہینے کی عمر بتائی جاتی ہے، 6 منتھ، تو یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی نیاز کا کہ اگر ان دنوں میں ان کی نیاز کر لی جائے نا، کچھ بچے جمع کر دیے جائیں، کچھ سادات کرام ہوں، بلکہ محفل علی اصغر سجائیں تو اور بھی اچھا ہے۔ میری بھی خواہش ہوتی ہے ہر سال محفل علی اصغر میں بھی سجاؤں، 1-2 بار سجائی بھی ہے، لیکن بس اس سال بھی نیت ہے۔ اور چند بچے جمع کر لیتے ہم اپنے قریب قریب کے خاندان کے، اور یہ پھر اس میں وہ بچے ہی تلاوت کریں، بچے ہی نعت شریف پڑھیں، اور ان کو کوئی چیز ایسی دے کر کھلا کر خوش کیا جائے۔ سادات کرام کو بھی ہم جمع کرتے ہیں، ان میں تھوڑے یہ بھی ہوتے ہیں سید زادے، یہ بھی کیا ہم نے۔ اس طرح یہ کہ میرے ذہن میں آیا کہ مطلب ظاہر ہے کہ جب حضرت علی اصغر کی ہم تعریف کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے، ان کو ایصال ثواب کا تحفہ دیں گے، تو ان کے والد محترم شہید کربلا امام حسین اس سے خوش ہوں گے۔ پھر جب یہ خوش ہوں گے تو ان کے نانا جان، ان کے والد صاحب مولا علی شیر خدا، پھر ان کے نانا جان امام حسین کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی خوش ہوں گے۔ جب یہ سارے خوش ہوں گے تو خدا کیوں خوش نہیں ہوگا؟ اللہ بھی خوش ہوگا انشاءاللہ، دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں، محفل سجائیں گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے، ممکن بڑا کوئی ہے گھر کا فرد یا ایک آدھو کا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہو چھوٹے بچے، پھر ان کو ان کی پسند کی کوئی چیز کھلائی جائے۔ بچوں کی یعنی یہ آپ کی دھوئیں چھوڑتے ہوئے بریانی نہیں کھاتے، یہ بتا دوں، نہ یہ قورمہ روٹیاں کھاتے ہیں، بچوں کی خوراک کی عمر ہوتی ہے۔ تو یہ کہ بچوں کی خوراک معلوم کر کے ان مگر ٹافیاں اور جو صحت کو نقصان کرتی ہے یہ چیز نہ دیں، حتی الامکان کوئی ایسی چیز دیں جو صحت کے لیے نقصان دینا ہو۔ اسی چیزیں بھی نکل آئیں گی بچوں کو دینے کے لیے، ابھی اس وقت کوئی ذہن میں آ نہیں رہی میرے، ورنہ یہ کھاتے ہیں ایسی چیزیں، نوڈلس کھائیں گے، نوڈلس بولتے کیا ہوتے ہیں؟ نوڈل، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، ٹافیاں کھاتے ہیں بچے، کھٹ میٹھی گولیاں کھاتے ہیں، تو صحت کے لیے ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اگر پھل کی ترکیب ہو، جیسے پھل نہیں کھاتے نا، مشکل ہی ہے، نہ یہ بچے پھل کھاتے ہیں، ہم نہ سبزیاں کھاتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی اکثر نہیں کھاتے، تو اس لیے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ مشکل ہی ہے، ورنہ تو ایک سے ایک پھل، آم ماشاءاللہ، آم کے پیس بنا کے ان کو رکھ دیے، یا یہ جوس پسند کرتے ہو آم کا جوس پلا دیں ان کو، اس طرح۔ بہرحال اب یہ کیا کھلانا پلانا ہے، میں نے آپ کو ایک خاکہ بنا کے دے دیا کہ ان کی پسند کا کھلائیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، دل سے دعا نکلے گی۔ کوئی مطلب رقم دے دیں تحفے میں ان کو، یہ اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید لیں، یہ بھی ممکن ہے، تو یہ انشاءاللہ کریں تو اچھا ہے، بھلے ان 10 دنوں میں کر لیں، نہیں کرتے تو پورے مہینے میں کر لیں، ماہ محرم کے نہیں کر سکتے تو پورے سال میں کر لیں، اس سال ثواب تو۔ لیکن ان دنوں خاص کر ان کی ذرا وہ ایک یاد ہوتی ہے نا، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے ان دنوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ انشاءاللہ جو بھی جائز مراد آپ کی پیش نظر ہوگی، اور یہ محفل کریں گے، محفل علی اصغر، اللہ چاہے گا تو ان کے صدقے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ علی اصغر کا صدقہ سرورا، علی اصغر کا صدقہ سرورا،
فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، اور توبہ کے دروازے کو بھی غنیمت جانو اور اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی توبہ کر لو۔ نیک لوگوں کے اجتماعات کو بھی غنیمت جانو۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ کریم مدنی مذاکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہم حاصل کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے اور توبہ بھی کرواتے ہیں، اور امیر اہل سنت سے مرید ہونے والا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں مدنی مذاکرہ دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ یعنی فیمینائن ورڈز دہرائیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی امیر اہل سنت کی مریدنی بن جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے نابالغ بچے ہوں، اگرچہ وہ ایک ہی دن کا ہو، انہیں بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ان کو اگر مرید کرانا چاہتے ہیں تو اس بچے کے والد یا سرپرست کی اجازت سے اس کا نام آپ اس نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیں۔ امیر سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان سب کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھا، ذرا گلے میں کچھ ہوا نا تو الفاظ ہل گئے تھے۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ نماز میں بھی کبھی ہو جاتا ہے، تو جو آیت مبارکہ پڑھی ہو تو اس میں جو حروف بعض اوقات یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ آیت دوبارہ پڑھنی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھاؤں ہوتا ہے تو کوئی حرف جو ہے نا وہ دھکے سے سمجھو آگے نکل جاتا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہوتا لیکن وہ نکل جاتا ہے اور آپ شاید سمجھیں گے میرا کام پورا ہو گیا، نہیں، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ جو پڑھتے نا جیسے کہ وہ کنکریاں مارتے نا شیطان کو، اس میں بھی یہ کہ اگر کنکری ماری اور کسی کو لگی، بھیڑ ہوتی ہے نا، تو اس نے اپنے سے دور کرنے کے لیے یوں دھکیل دی، تو یہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی، دوبارہ مارنی ہوگی۔ ہاں وہ کنکری کسی سے ٹکرا کر گئی ادھر ہی جمرے پر تو کاؤنٹ ہوگی، تو شمار ہوگی۔ اس کے دھکا دینے سے کہ دور کرنے کے لیے یوں کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا، دور کر دیا، تو یہ لگی جا کر، لیکن یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی
रहमतुल्लाहि अलैह का, ए अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुजूर, ये जो अभी वजीफा हमने जो दिया हुआ है जायज़ मुराद पूरी होने का, तो सूरज डूबने से पहले तक ये पढ़ना है। तो अगर किसी ने असर की नमाज पढ़ ली है, आशुरे की असर की नमाज पढ़ ली इन 10 दिनों, ये 10 मुहर्रम का सूरज डूबने से पहले जो है, अगर किसी ने असर की नमाज पढ़ ली है तो असर की नमाज के बाद अगर वो ये वजीफा करना चाहे तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कि सूरज डूबा नहीं ना, 10 दिन खत्म नहीं हुए अभी, यानी इसकी ये खास फजीलत 10 दिन के लिए। एक अगर असर की नमाज के बाद ये करता है और सज्दा शुक्र अच्छा वो सजदा शुक्र, हाँ यार, हाँ हाँ हाँ, असर व फजर के बाद वो नहीं कर सकेंगे सजदा, बगैर सजदे के दुआ मांग ले। अगर इतनी देर हो गई है तो बहरहाल ये कि तरतीब है वो जो अर्ज की मैंने, वो तो सजदे की तरकीब है, लेकिन मैंने वो क्योंकि वो सजदा करने के लिए कोई सबब हो, शुक्र का सजदा, तो ये भी एक सबब है कि अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी, तो इसके शुक्र में सजदे शुक्र कर ले, इसकी उस सजदे की मतलब फजीलत सवाब बढ़ जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अवैस रजा तारी कराची। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की खिदमत में अर्ज है कि बाज़ लोग कहते हैं मुहर्रम पाकों का महीना है, लिहाजा मुहर्रम में सिर्फ पाकों का जिक्र होना चाहिए, किसी और का नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? 100% दुरुस्त है, सारा साल पाकों का जिक्र होना चाहिए। अल्लाह पाक का जिक्र हो, कुरान पाक का जिक्र हो, रसूल पाक का जिक्र हो, हर नबी पाक का जिक्र हो, तमाम साहबा पाक का जिक्र हो, अहले बैत पाक का जिक्र हो, औलिया पाक का जिक्र हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी वाले पाकों ही का जिक्र करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप का जब नाम आता है तो ये अंगूठे चूमे जाते हैं, ये किस एतबार से चूमे जाते हैं और इसके अंदर क्या मकसद होता है? ये एक ताजीमन चूमे जाते हैं अंगूठे। और सबसे पहले जो अजान में अंगूठे चूमने का तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंगूठे चूमे थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठे चूमे थे। तो इसकी हदीस पाक पेश करते हैं। ये तो अंगूठे चूमने का तस्करा नहीं है इसमें। तकरीबन 200 साल पहले के बहुत बड़े आलिम व मुफ्ती हजरत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहूर ज़माना फतावा शामी में लिखते हैं, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो मुस्तहब है कि सुनने वाला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, और जब दूसरी मर्तबा ये कलेमात यानी ये अल्फाज सुने तो यूं कहे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, और अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाए। ऐसा करने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। हजरत
अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल फिरदौस के हवाले से ये फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, जो शख्स अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर अपने अंगूठों के नाखूनों को चूम लिया करेगा, मैं ऐसे शख्स की क़यादत करूंगा, उसे जन्नत की सफ़ों में दाखिल करूंगा। हवाला रद्दुल मुख्तार जिल्द 2 पेज नंबर 84। ये रद्दुल मुख्तार, ये शामी, ये वो किताब है कि हनफियों का, जो हनफी हैं वो भी, जो हनफी होने का दावा करते हैं वो भी, अपने दारुल इफ्ता में ये किताब लाजिम वो रखते हैं। इतनी अहम तरीन किताब है रद्दुल मुख्तार, जिसके हवाला दिया और जिसमें अंगूठे चूमने के ये फवाइद और फजाइल बयान हुए। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिसे मैंने अर्ज किया, तो मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब मुअज्जिन को अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुना, तो ये दुआ रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या पढ़ी, और दोनों कलमे की उंगलियों के पोरों के अंदरूनी हिस्से चूम कर आंखों से लगाए। इस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मेरे खलील यानी दोस्त ने किया है, जो ऐसा करेगा उसके लिए मेरी शफाअत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं, दुखती कभी आंखें, जो नाम मुस्तफा चूमे कभी दुखती नहीं आंखें, पहले प्यार जो उनका बदन मेरा नहीं होता, पहले प्यार जो उनका बदन मेरा नहीं होता। मकतबतुल मदीना का रिसाला है अंगूठे चूमने की बरकतें। ये मुख्तसर सा रिसाला है, पेज 28, ये 28 सफ़हात 28 पेजेस का मुख्तसर सा रिसाला है, अंगूठे चूमने की बरकतें। मकतबतुल मदीना से इसको हासिल करें, दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको जज्बा मिलेगा। तो ये ताज़ीमन करना होता है, पहले हम बचपन से हम तो करते आ रहे हैं अल्लाह की फजलो करम से, और अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, करीम का करम है, आँखों का नूर सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसकी आदत बनाएं, बच्चों को भी सिखाएं कि अंगूठे चूमने में कोताही ना करें। जब अजान हो खासकर तो अजान में चूमें, इंशाल्लाह अंगूठे आप भी चूमेंगे, बच्चे भी चूमेंगे, अल्लाह करेगा आंखों की भी हिफाजत होगी और जन्नत में जाने की और शफाअत की बशारतें भी तो हैं। असल तो सवाब के लिए करना है, तो ज़िमनी फायदा है। मैंने कुछ शाफ़िई हजरात जमाते मदीना मुनव्वरा में, तो इनके और हमारे यहाँ कुछ मसाइल में फ़र्क है। इनके यहाँ भी अंगूठे चूमने का रवाज नहीं था सिलसिला, तो मैंने जब ये बताया और अपनी बरकत बताई कि देखो मेरी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करी, नंबर है थोड़े से लेकिन वो इतने नहीं है, इतनी कमज़ोर नहीं है, अल्लाह की रहमत है। मैं बचपन से अंगूठे चूमता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए माशाअल्लाह, नज़र भी तो लगती है ना इंसान की, तो माशाअल्लाह बारक अल्लाह दुआएं देते रहे मेरे को। मैं आपको बोलता भी रहूं और
देखता भी रहूं, दिखाता भी रहूं, सुनाता भी रहूं, सीखता भी रहूं, सिखाता भी रहूं, आखिरी सांस तक दीन की खिदमत जारी रहे, अल्लाह करे। तो वो मतलब इतने खुश हुए थे, तो बादों ने शायद उसी वक्त चूमना शुरू कर दिया था अंगूठे। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अमीर सुल्तान बरकातुल आलिया ने रिसाले का तज़किरा फरमाया, अंगूठे चूमने की बरकतें। 28 सफ़हात हैं और 27 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। हमजा 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 हमजा। क्या बात है मुहर्रम के हलीम की। क्यों ना हो, इमाम हुसैन की न्याज जो है। आजम हलीम अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, इसको दलीम या खिचड़ा कहते हैं। माजरत हैदर रजा साहब, मुझे मालूम नहीं था। वैसे कुर्बानी के गोश्त का भी अलग ही जायका होता है, क्यों आजम साहब? कुर्बानी के गोश्त की बात ना करें वसीम साहब, इस मौके पर क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की। वो तो मेरा डीप फ्रीजर खराब हो गया था, वरना मैं भी न्याज करता। इस देग में मसाला तेज लग रहा है। आया दीन की बातें लेके हमजा आया, देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया। हमजा हमजा हमजा। मेहमान तो न्याज खाकर चले गए, आ जाएं हम भी दस्तरखान की तरफ चलें। हमजा 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 हमजा। नौमान बेटा, पालती मार कर खाने से पेट भर जाता है। सुन्नत ये जिस तरह मैं बैठा हूँ, जरा देखें। ये तो बहुत मुश्किल काम है। सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा बिछाकर बैठकर खाना खाना सुन्नत है, या फिर आप दो जानों भी बैठ सकते हैं, ये भी सुन्नत है। जज़ाकल्लाह। हैदर रजा साहब, मुझे थोड़ी रियायत मिल सकती है? किस किस्म की रियायत? पार्सल की रियायत। अरे नहीं भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है। सुन्नत के मुताबिक बैठने में मुझे मुश्किल होती है, इसमें मुझे रियायत चाहिए। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत आजम साहब की इस सूरत हाल के बारे में, और इस अंदाज में बैठकर खाना खाने के क्या नुकसानात हैं? मेरा भी एक सवाल है हजरत साहब, क्या कुर्बानी के गोश्त से मुहर्रम की न्याज हो जाती है? माशाअल्लाह, बड़ा दिलचस्प खाका आपने दिखाया। पहले तो हम चलें और हलीम की तरफ। इसको दलीम या लहीम, लहीम सुना था कि वो गोश्त इसमें ज्यादा होता है, लहम। इससे पहले लहीम बोलते थे, फिर वो लहीम से बदल कर हलीम मशहूर हो गया। तो हलीम कहने में खैर कोई हरज नहीं है, गुनाह नहीं है, बेद भी नहीं है, न माना की तरफ तवज्जो भी नहीं होती कि ये अल्लाह का नाम है। ताम ये कि हम लोग इसको खिचड़ा कहते हैं हमारे माहौल में, खिचड़ा भी इसको बोलते हैं, तो इसलिए हम खिचड़ा बोलते हैं, वरना कोई हलीम बोले तो वो भी ये नहीं कहेंगे इसने गलती की। अब ये कि वो इसको चख कर बोलना मसाला तेज हो गया है, ये शायद सिखाने के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मसाला तेज नहीं था, इसकी हीट तेज लग रही थी। तब एकदम पतीले से निकालोगे उसके भर के तो तेज तो होगा ना, वो खाया नहीं जाएगा। तो यानी मतलब एब नहीं लगाना चाहिए खाने को। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पसंद आया खा लिया, पसंद नहीं आया तो इसको हाथ रोक दिया। ये नहीं बोलते थे कि इस पे एब नहीं लगाते थे कि ये बुराई है, इसमें ये खामी है। फिर ये कि मजीद वो तो बैठने का तो आखिर में आएगा, बीच में भी कुछ ऐसी बात इसमें है। बकरीद का भी, हाँ
पालती मारकर जो बैठते हैं, ये आज पालती मार के, ये पालती हम बोलते हैं, ये पंजाबी चौकड़ी बोलते हैं, शायद पालती भी नहीं समझती है। चार जानों चार, ये मेरा ख्याल ये चौकड़ी बोलते हैं, है ना। इस वक्त पंजाबी काफी आए हुए हैं अपने फिजान मदीना में, लाहौर की एक स्पेशल ट्रेन वगैरह, तो चौकड़ी, पालती, मेमणी में पलाखी, गुजराती में पलोठी गालिबन, तो ये चौकड़ी मारकर इस तरह बैठकर खाने से वो हैदर रजा ने बताया ना, पेट बढ़ जाता है, और ये न उस बच्चों को ये लगा होगा पेट भर जाता है, असल पेट बढ़ जाता है, तोंद निकलती है, पेट फूलता है। लेकिन ये आजकल तो पालती मार कर ही खाते हैं, और पहले सीना तान के घूमते थे बहादुर लोग, अब ये पेट तान के चलते फिरते नजर आ रहे हैं हम लोग, क्या पालती मार के खा रहे हैं, खा के फिर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। अब पेट नहीं निकलेगा तो क्या होगा। तो खैर वो एक घुटना, सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा पांव का जो पंजा है वो बिछा कर इस पर बैठकर खाना, ये सुन्नत। और या दो जानू बैठकर खाने से भी, जो अत्तहियातों में बैठते हैं हम नमाज में, इस तरह बैठकर भी खाना सुन्नत है। एक बात, लोग खाने में कुछ ओवर लिमिट झुक जाते हैं, एकदम ही झुक के खा रहे होते हैं, ये तो आते और मैदा सब मुड़ेगा, इसमें अंदर फोल्ड होगा, ये तो नुकसानदेही मालूम हो रहा है। थोड़ा झुके इसमें बिल्कुल, लेकिन एकदम झुक जाते हैं, जो झुक कर ही खा रहे होते हैं, और लिख भी झुक कर रहे होते हैं। तो ये तरीके गलत हैं। लिख कर झुकने के ताल्लुक से तो पढ़ा था मैंने कि आंखों को, पीठ और गालिबन फेफड़ों को, इससे नुकसान होता है। बाज बच्चों की आदत, बल्कि शायद बहुत सारे बच्चों की आदत होगी, ये झुक कर ही लिख रहे होते हैं। तो ये डेस्क को सामने कोई हो तो वो सही है, इसमें झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये कि ये बैठने का, अब ये कि कोई भारी भरकम शख्सियत का मालिक है, जैसे ये आजम साहब, ये नहीं बैठ पा रहे थे, तो अब इसमें अब ये कि जरा जबरदस्ती भी नहीं करे कि मतलब बैठे बैठे, असल जिसकी आदत नहीं है ना, भले वो दुबला पतला है, वो बैठ नहीं सकेगा, बैठेगा उसको घुटनों में, पाँव में तकलीफ होगी। तो इसलिए आदत बनानी चाहिए। कभी कभार हम जमा है और मुरव्वत में बैठेगा तो फिर आजम साहब की तरफ उछल पड़ेगा, तकलीफ में आ सकता है। तो इसलिए वो पहले से यानी कि सुन्नत समझकर, मुरव्वत में नहीं, बतौर सुन्नत, अगर सुन्नत के मुताबिक बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आदत आपकी पड़ जाएगी, तो फिर आपको इसके बगैर मजा भी नहीं आएगा। कि आदत जरूर बनाइए, और इसमें सुन्नत के मुताबिक बैठने में घुटना खड़ा करके अब अपने लिबास को देखना है कि अब आजकल लिबास बड़े गरीब अजीब है, इतना सा कुर्ता होता है और ये सब, वो भी सुकड़ा हुआ, और मतलब जब ये एक सुन्नत अदा करने जाते हैं तो वो दूसरा कोई मसला खड़ा हो जाता है। महंगाई का दौर है ना, पर्दे में पर्दा करने का, कपड़े महंगे हो गए ना, क्या करें। महंगा कपड़ा तो पहनते ही है, कीमती कपड़ा पहनते, लेकिन कटिंग तो छोटा करेंगे तो बचत होगी ना थोड़ी पैसों की। तो ये क्या, अगर दामन आधी पिंडली तक कुर्ता सुन्नत बारिशत में लिखा है, इस तरह का होगा तो, और थोड़ा चौड़ा भी हो, जैसे हम लोग चौड़ा पहनते, शुरू में दावत इस्लामी में काफी सारे थे जो ये चौड़ा ही पहनते थे, अब भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो गया, अब ये बिल्कुल अब टेढ़ी होता जा रहा है। इससे क्या, बात चीजें छुपाने की, चलते फिरते भी वो चीजों के नुकोश उभरते हैं, तो दूसरों को बदनिगाही की दावत देते हैं। बाजों का हम बस समझो और गौर करो। तो यूं मतलब ये कि कोई चादर हो तो ये डाल दी जाए, पर्दे में पर्दा कर दिया जाए, अगर ऐसी सूरत हाल है तो। बेपर्दगी हो रहा, लंबा कुर्ता होगा तो इसमें नहीं होगी बेपर्दगी। ये बेपर्दगी एक्चुअली नहीं है, पर्दे पर्दा मतलब बाद ऐसी चीजें कि जिनको कपड़े में भी उसको छुपाना होता है, सब समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ।
इस्लामी बहनों में तो बिल्कुल राइज ही नहीं है पर्दा। हालांकि इनको सबसे ज्यादा जरूरत है, इनमें राइज नहीं, ये सुन्नत के मुताबिक बैठती नहीं है, ये पालतियां मार के ही बैठती हैं, यानी चौकड़ियां मार के। इन अल्लाह करे इनमें भी कोई ऐसी इस्लामी बहन उठे जो इनको सुन्नत के मुताबिक बैठना सिखा दे। मेरी तरफ उसके लिए ढेरों ढेर दुआएं कि जन्नत फिरदौस में अल्लाह पाक बीवी फातिमा का पड़ोस नसीब करे ऐसी ईसाई बहनों को जो इस सुन्नत को आम करना शुरू कर दी। नहीं है, बिल्कुल ईसाई बहनों में नहीं है, सब आम करें इसको, आका की सुन्नत है। मगर वो पर्दे का भी इनके कपड़े तो मर्दों के मुकाबले में भी ज्यादा वो सुकड़े हुए होते हैं। फैशन जितना बदकिस्मती से औरतों में, मर्दों में 1% भी नहीं है, इतना इनमें फैशन है। अल्लाह इनको हिदायत दे, बीबी फातिमा का सदका सबके झूले में डाल दे, हम सबको सादगी नसीब फरमाए, हमारी बहू बेटियों को भी सादगी नसीब फरमाए। बच्चों को, एक दिन के बच्चे को भी मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि वो चिपका हुआ पाजामा, बिल्कुल चिपका हुआ पाजामा। देखो आप किसी को भी देखो, इनके बच्चों को देखो, मेरे बच्चों को देखो, आपने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचना यार, ये तो ये अपने घर की तो खबर लो। 100 मरतबा कहने के बावजूद कोई नहीं माने, अब क्या करें यार, नहीं मानते। ईसाई भाइयों के बच्चों के भी लिबास गरीब और अजीब होते हैं, ये बेचारे समझाते होते होंगे, दिल जलाते होंगे, नहीं मानते बच्चे। बच्चों की माएं अड़ी कर जाती होंगी, बेटियां अड़ी कर जाती होंगी, यहाँ आकर के मतलब यार ये तो बोलते रहते हैं यार, सुनो सबकी करो अपनी, ये होता है बाजों का सहन, समझे, तो यूं करते होते हैं। तो नहीं, एक दिन का बच्चा भी हो, ये जो पाजामे चिपके हुए जो है ना यार, ये आप समझो तो सही यार, क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल उसका पूरा यानी कि नक्शा तो बन जाता है। अब बच्ची है, अरे बच्ची है जब तो आपकी सुनेगी, जिस दिन ये बड़ी हो गई आपको सुनाएगी, और ये पहनेगी इसी तरह का जिसका आपने इसको आदी बनाया है। तो समझदारी वो कम अक्ल होती है ना वैसे भी, तो ये नहीं समझती। तो इसलिए एक दिन के बच्चे को भी इतना तंग पाजामा जो आजकल रवाज है, बड़ी बच्चियां भी पहनती हैं, समझिए, तो ये रवाज हो गया है, इसको खुदा के वास्ते खत्म करो। और कुशादा जो कायदे के मुताबिक होता है वो पहने, कुर्ते थोड़े कुशादा करें, बिल्कुल चिपके हुए कुर्ते, जो मतलब यानी कि महासिन जिसको बोलते हैं, खूबसूरत हिस्से बदन के, इनके कपड़ों जो ये चिपके हुए कपड़ों में बिल्कुल उभार इनका नुमाया हो जाता है, और लोग अपनी मतलब निगाहों की हिफाजत करने के लिए उनके बांधे हो जाते हैं। तो ये भी मतलब इनको ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये ज्यादा बेबाक है। ये जनरल बात करता हूं मैं औरतों की, दावत इस्लामी में तो फिर भी माशाअल्लाह शर्म और हया का एक है उनसुर, लेकिन जनरल जो औरतें हैं वो बिल्कुल एहतियात बहुत कम है, बहुत ही कम है। इसको समझें इससे पहले कि मौत आ जाए और अल्लाह ना करे आग का लिबास लिपट जाए। कपड़ों का लिबास जो है ना, इसको कुशादा कर दें, शरीयत के तकाजे के मुताबिक पर्दा करें, इस्लामी पर्दा करें। आपकी मेहरबानी, आपकी आखिरत की भलाई में भी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपकी मेहरबानी। अच्छा, तो बहरहाल वो कुछ फरमा रहे थे। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब चूंकि वो एक पाँव बिछा के सीधा पाँव खड़ा करके उल्टा पाँव बिछा के खाने में थोड़ा ये होता है मसला, अगर 2 जानू बैठे ना, इसमें मैंने नोट किया है कि पर्दा हो जाता है। इसमें पर्दा होता है जी, लेकिन ये कि फिर ये 2 जानू ही बैठेंगे, वो सुन्नत भी बाकी रहे जी, हाँ, ये भी भले होता रहे। तो इस तरह अगर पर्दे में पर्दा करने की नहीं है तरकीब, तो फिर वो 2 जानू बैठ जाए। हर आदमी 2 जानू भी नहीं खा सकता, बिल्कुल। तो ये कुछ ना कुछ मतलब करें यार, सीरियस लेना, वो सुनते हैं, वो बोल रहे यार मेरे को थोड़ी बोलते हैं, तो आपको बोलता हूँ, सुन्नत के मुताबिक बेटा करो। हमजा रजा के भी जो है ना, वो हमजा रजा के भी कपड़े थोड़े बड़े होने चाहिए, वो घुटने नजर आ रहे थे, देखें अगर हमजा रजा को बड़े होते हैं। पकड़ा गया तो मुबल्लिग है यार, इस खाके में तो मुबल्लिग होता है नहीं, अपने खाकों में कभी छोटे कपड़े हो जाते हैं ना। असल ये इनको पहनाने पड़ेंगे जो बनाते हैं, ये पहनते हैं पहले ये नहीं पहनते होते, ये इस टुका स्कर्ट पहना देते होंगे, मिनी स्कर्ट। मैंने गौर नहीं किया यार हमजा के, जरा देखा हमजा को, चलो अब नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखा रहे, ये देख घुटने नजर आ रहे हैं। चलो भाई खाका बनाने वालों, ये इनको भी, हैदर रजा को भी जरा मेरा लिबास गौर से देख लेना, इस तरह बना दो।
हैदर रजा को भी पहना तो ये मुबल्लिग है, और ये हमजा रजा को भी इसी तरह का लिबास पहना दें। जो मतलब यानी कि बाहर शरीयत में जो सुन्नत लिखा हुआ है ना, जो अंदाज, उस अंदाज का पहना दें इनको, हमजा रजा को भी। कली वाला कुर्ता जरा चौड़ा और ये सब तरकीब बना दें, मेहरबानी आपकी, आप भी पहना करें तो इंशाल्लाह फिर खाके बनाने में और आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये नहीं पहनते ही भी मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया देखी वाली है। अल्लाह तौफीक दे। तो ये आजम साहब जो है, अब चूंकि ये भारी भरकम शख्सियत के मालिक हैं, तो ये सुन्नत के मुताबिक घुटना खड़ा करके बैठ भी नहीं सकते, इनके लिबास का भी ठिकाना नहीं है। इनके भी लिबास की नहीं तो ये जरूरत है। सबको कुर्ते पहना दे, सारे मुबल्लिग बन जाएंगे। देखो ये तो AI का कमाल है, आप जो पहनाना चाहो ये पहना देंगे, लेकिन ये कि ये अवामी रोल भी देना होता है इन लोगों को। अवाम खवास, वसीम भाई ये तो मस्खरे टाइप के हैं जी, ये जो छेड़ते रहते हैं आजम साहब, उसे आजम भाई को छेड़ते हैं, वो ये दिलचस्पियां पैदा करते हैं किसी बहाने लोग। और इतना सारा दिखा के काम की तो एक दो बातें होती है, जो दीन की बात लोगों को समझानी होती है, और कोई रह तो नहीं है इसमें। रह गया ना कि वो अपने वसीम भाई ने सवाल किया था ना, वसीम साहब ने कि हाँ, बकरी के गोश्त से गोश्त आए हाँ हाँ हाँ। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी और गोश्त से मना किया था, अब जब तक चाहो रखो। इसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, शुरू इस्लाम में मुसलमानों पर गुर्बत और इफलास का गलबा था, इसलिए कुर्बानी करने वालों को हुक्म था कि जिस कदर गोश्त तुम 3 दिन के अंदर खा सको वो खा लो, बाकी गुरबा में खैरात कर दो। फिर जब मुसलमानों को रब अज़्ज़ा वजल ने माल आम दिया और आम मुसलमान कुर्बानी करने लगे, तो ये हुक्म मनसूख हो गया, कैंसिल हो गया। अब चाहे साल भर तक कुर्बानी गोश्त खाओ, है तो ये इजाजत है। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 2 सफ़ा जिल्द 2 हदीस नंबर 1762। एक हदीस बाग में कुलू मिन जिल हज कुलू मिन जिल हिज्जत इला जिल हिज्जा, यानी कुर्बानी का गोश्त खाओ जुल हज से जुल हज तक, यानी साल भर भी खाओ तो इजाजत है। हवाला मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 42 हदीस नंबर 123 सफ़ा नंबर 123 हदीस नंबर 25,218। ये एक और मदनी फूल, 4 जानू यानी चौकड़ी मारकर बैठे हुए खाना सुन्नत नहीं, कहते हैं इससे पेट बाहर निकलता है। जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना सुन्नत है। टेक लगाकर नंगे सर या एक हाथ जमीन पर टेक कर जूते पहनकर लेटे या 4 जानू यानी चौकड़ी मारकर मत खाइए। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से कुर्बानी के गोश्त के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया, हम कुर्बानी के पाए उठाकर रख लिया करते थे, फिर 1 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तनावुल फरमाते यानी खाते। हवाला सुनन नसाई जिल्द 7 सफ़ा नंबर 236 हदीस नंबर 4433। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मुहर्रम में भी ये गोश्त जो कुर्बानी का खिचड़े वगैरह में नियाज में भी इस्तेमाल हो सकता है। हर तरह के खाने है, अपनी मिल्क है, शादी के खाने हो तो इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, दावत कोई की है किसी की तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या इसमें तिब्बी हवाले से चेक किया जाए कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई ऐसा ना हो कि बहुत देर तक रखने और सही ना रखने की वजह से गोश्त में कोई ऐसे फर्क आ जाए और ऐसा ना हो कि खाने का एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई लॉस हो सकता है? मेडिकली अब ये कि 10 दिन का वो तो डॉक्टर का तो बयान था कि 10 दिन के बाद ये नुकसानदेह होता है,
10 दिन के अंदर अंदर खा लिया जाए। लेकिन ये कि अब वो जो हदीस से सामने आई ना, अब इसमें कुर्बानी का गोश्त खाओ जुलज से जुलज तक, यानी 1 साल की रियायत, साल से ज्यादा का मना भी नहीं है, लेकिन है कि जितना दिन खा सकता आदमी खाए। और फिर ये कि बीबी आयशा का 1 महीने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाए तनाउल फरमाते थे। हाँ, रखने ना रखने का वो अलग बात है कि रखा गलत तरीके और या पहले फ्रीज नहीं होते थे, तो हो सकता है वो पहले जो तरीका महफूज करने का हो गोश्त वो नुकसानदेह ना होता हो, अब जो तरीका फ्रीज का है वो नुकसानदेह होता हो। हाँ, ये मुमकिन है, इसलिए वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ्रीज में भी गोश्त अगर तरीके से रखा जाए तो वो रहता, मतलब यानी क्वालिटी रहती है उसकी, आदमी खा सकता है तरीके से रखे। अब चूंकि कुर्बानी के दिन चले गए, 1 महीना हो गया, ये बातें पहले भी बयान हो चुकी हैं, तो रिपीट करना लोगों के लिए शायद इतना दिलचस्पी का बाइस ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुसैन आप कोई जहां में आया नहीं, हुसैन आप कोई जहां में आया नहीं। नसीहत शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उलमा कराम अगर दुनिया से पर्दा कर चुके, लेकिन जब तक जमाना बाकी है तब तक वो बाकी रहेंगे। उनकी आंखें अगर बंद हो गई, लेकिन उनकी अजमत और शान और शौकत आज भी दिलों में जिंदा व बाकी है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा बेहतर वो नहीं है जो दुनिया आखिरत के लिए छोड़ दे, और ना वो जो अपनी आखिरत दुनिया के लिए तर्क कर दे। बेहतर वो है जो दोनों से हिस्सा ले कि दुनिया आखिरत का वसीला है। अपना बोझ औरों पर डालकर ना बैठे रहो। आज मैं आपको सोने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मदीना मदीना या रसूल अल्लाह, हम जब मदीना न जाते हैं, मोहम्मद मुस्तफा बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नत है, और उमर फारूक भी जन्नत है, उस्मान गनी जन्नती, फातिमा और अली जन्नती, है हसन और हुसैन भी जन्नती। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सारे बच्चों को बामुल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और इन्हें माँ बाप और ख़ानदान भर समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस दुआ में मैं भी टीवी देख रहा हूँ, शामिल हुआ हूँ। मैंने अपना, मेरा बच्चा है मोहम्मद ज़करिया मुस्तफ़ा, उसको भी मैंने शामिल किया है। मेरा बच्चा भी मुरीद गौस पाक का हो गया है जी। नाबालिग बच्चा तो वालिद की इजाजत से हो तो जाएगा, लेकिन अभी इजाजत उसको देनी होगी जिसका आप मुरीद करवा रहे हैं। वैसे स्क्रीन पर देखकर उसने बोल दिया, इस तरह तो वो मुरीद होगा नहीं जब तक पीर कबूल नहीं करेगा उसको। तो मैं आपके बच्चे को सिलसिला आलिया कादिरिया रज़ा में दाखिल करता हूँ, कबूल करता हूँ। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं, और ये सवालात मदनी मुज़ाकरे में जो हमने गुफ्तगू सुने, मसाइल सुने, अहादीस मुबारका सुनी, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरानदाजी के बाद बतौर इनाम 1 साल की कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। कल नाजरीन से जो सवालात किए गए थे, आइए इसकी कुरानदाजी देखते हैं।
21 जून 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु गुफ्तगू के मामले में इतने ज्यादा मोहतात थे कि कोई फजूल बात मुंह से ना निकल जाए इसलिए मुंह में एक चीज रखते थे। बताइए वो चीज क्या थी? जवाब, पत्थर। सवाल नंबर 2, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के वक्त जिस दूल्हे की उम्र सिर्फ 6 दिन बच गई थी, गरीब शख्स की दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने उसकी उम्र 6 दिन से बढ़ाकर कितनी कर दी? जवाब, 60 साल। सवाल नंबर 3, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने किन के बारे में फरमाया कि उनके रोने से मुझे दिली सदमा होता है? जवाब, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते रियाज, कराची सिंध पाकिस्तान; अख्तर अत्तारी, शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान; फजील रजा अत्तारी, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान; उम्मे ज़ैनब अत्तारिया, मीरपुर खास सिंध पाकिस्तान; मोहम्मद उमर दराज, लाहौर पंजाब पाकिस्तान; अहमद मुजाहिद, टंडो अलहयार सिंध पाकिस्तान; उम्मे हसनैन, बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अहमद मुजाहिद, टंडो अलहयार सिंध पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह। ये 60 साल जो बता रहे, इसमें जो 70 साल का था कि 60 साल फिर 10 साल मजीद अल्लाह पाक ने बढ़ा दिए, है ना? तो इसलिए वो 60 साल जवाब तो दुरुस्त नहीं होगा। अगर ये 60 साल को दुरुस्त कर दिया तो चलो, अब जो होना था हो गया, लेकिन ये जहन में रखे कि वो किताब में जो लिखा है 70 साल लिखा है, 70 ईयर्स। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। इरशाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर, उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका, व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, व अस्तगफिरुका, व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका, व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में जो नाज़रीन से सवालात किए जाते हैं, आज जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, जन्नतों की कुल तादाद कितनी है? सवाल नंबर 2, अल्लाह पाक का अर्श किस जन्नत के ऊपर है? सवाल नंबर 3, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बे इंतहा मोहब्बत का इजहार करते हुए किन के मुताल्लिक फरमाया कि मैं इनसे हूँ और ये मुझसे हैं? आप इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लाम बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और उनका नंबर लिखें। ये जो 3 सवालात किए गए, अगर इसके जवाब आपको नहीं मालूम तो मौलाना इलियास कादरी यूट्यूब चैनल पर बहरास मदनी मुज़ाकरा वहाँ भी नशर किया जा रहा है। आप उसको प्लेबैक करके पीछे करके भी सुन सकते हैं, वहाँ से इनके जवाब भी तलाश कर सकते हैं। ये इसको माफ कीजिएगा, इस सवाल को यूं कर लीजिए कि सबसे आला जन्नत का नाम क्या है?
سوال نمبر 2، سب سے اعلیٰ جنت کا نام کیا ہے؟ محرم شریف میں امیر علیہ السلام دعوت برکاتہ العالیہ نے مختلف دینی وہ عرش کا جو آپ نے فرمایا نا، اس کے بجائے یہ سوال. محرم شریف میں امیر علیہ السلام دعوت برکاتہ العالیہ نے دینی تحریکوں کا بھی ارشاد فرماتے ہیں، جس میں نفل روزے رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد ہوئی ہے. اسی طرح یاسین شریف صحابہ و اہل بیت کے اصال ثواب کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. ہمیں اس کی کارکردگی موصول ہوئی ہے. اگر آپ بھی نفل روزہ رکھ رہے ہیں یا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں تو اصلاح اعمال کا نمبر آپ کو دکھایا جائے گا، آپ اس پر بھی اپنی کارکردگی بھیج سکتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ بھی بیان کر دیں نیاز باکس. انشاءاللہ الکریم آئیے کارکردگی دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم نیاز باکس کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ دیکھتے ہیں. ماہ محرم شریف 1448 میں ملنے والی دینی تحریکیں، ٹوٹل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 37,510 37,510، اسلامی بہنوں کی تعداد 60,591 60,591، ٹوٹل تعداد 98,101 98,101. یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 49,378 49,378، اسلامی بہنوں کی تعداد 40,327 40,327، ٹوٹل نیتیں 89,705 89,705. خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والے مخصوص عاشقان رسول کے لیے نیاز باکس بھی پیش کیا جاتا ہے. آج کن کو پیش کیا جائے گا، آئیے سنتے ہیں. نیاز گئے خواہش مند عاشقان رسول کے لیے چند شرائط. 6 ماہ سے ہر ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت ہو، یا پچھلے 12 ماہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کیا ہو، یا پچھلے سال میں کم از کم 112 مدنی مذاکرے دیکھے یا سنے ہوں. ٹوٹل قریباً 175 مدنی مذاکرے لائیو ہوئے تھے. یا 8، 9، 10 محرم شریف کے قافلے کے لیے کم از کم 26 اسلامی بھائی تیار کر چکے ہوں، یا کم از کم 313 ہفتہ وار رسائل پڑھ یا سن لیے ہوں، یا 5 نمازوں کی اذان کا جواب دیتے ہوئے کم از کم 3 ماہ ہو گئے ہوں، یا دعوت اسلامی کے مخصوص 12 دینی کاموں میں سے کم از کم 7 دینی کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہوں، جن کو ذی قعدہ شریف، ذوالحج شریف اور محرم شریف میں نیاز مل چکی ہو، وہ دوبارہ نیاز کا ٹوکن نہ لیں. خوشخبری، انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. ابھی انشاءاللہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقفہ آرام ہوگا، اسلامی بھائی آرام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم 3 بجے جو ہے وہ اسلامی بھائی کو جگایا جائے گا، اور خوش نصیب سحری کی بھی سعادت حاصل جو کرنا چاہتے ہیں ان کو سحری پیش کی جائے گی. 3:30 بجے نماز تہجد بھی ادا کی جائے گی، دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ. وقت مناسب پر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ بھی چاہیں تو اپنے سوالات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی نیچے آپ کو اس کے ٹوکن ملیں گے. جو اسلامی سحری کرنا چاہتے ہیں صلاۃ السلام کے بعد دارالسنہ سے وہ ٹوکن حاصل کریں، اور وہ خوش نصیب جن کا نیاز باکس کی جو شرائط بیان ہوئی ان میں سے اگر کسی پر عمل ہے اور وہ تو وہ جب خصوصی مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ گیٹ پر ہی وہ اپنی شرائط میں سے جس کا عمل ہے وہ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم ان کو ٹوکن پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ الکریم دعا مانگی جائے گی. تمام عاشقان رسول دعا میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم. اے ہمارے پاک پروردگار، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیاں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. اے کریم و رحیم مالک و مولا، نیکیوں کا ثواب میرے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. میری نیکیوں کا ثواب
اور جو مجھے حاضرین و ناظرین ایصال ثواب کریں، یہ نیکیوں کا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، اور وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، سیدین جلیلین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، مبلغات و مبلغین، مدنی انعامات، نیک اعمال کے عاملات و عاملین، اور عاشورہ کے موقع پر سفر کرنے والے عاشقان رسول، اللہم آمین۔ اے ہمارے خالق و مالک، اے کریم و رحیم، ہمارے ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، اولاد کی، ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم و رحیم، یا اللہ نیکیوں میں دل لگا دے، نمازوں کا پابند فرما دے، مسجد میں جماعت سے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ عاشق قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے۔ اے مالک و مولا، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیری دائمی رضا مقدر فرما دے۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، بخشے ہوں کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے، کربلا والوں کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ کریم، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، یا اللہ امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ہمارے پیارے جو ہم سے جدا ہو گئے ان کی قبروں کو نور مصطفیٰ کے صدقے میں روشن فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے لالا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جو نام منگایا گیا، جن کے بھائی کو زہر کھلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا ستایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے الوداع اور اپنے دانا کا نام، کوفیوں سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاخ خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو میزے پہ قرآن سناتے ہیں، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، شاست حسین بادشاہ شاست حسین، دیست حسین،
پناہ حسین سرداد نداد دست یزید حقا کے بلا است حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین السلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سا کوئی حسین آپ سا کوئی جہاں میں آیا نہیں حسین آپ سا کوئی جہاں میں آیا نہیں کسی نے حق کا علم اس طرح اٹھایا نہیں کسی نے دین محمد کو یوں سنبھالا